अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। जी हाँ, बिल्कुल शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। अप्रैल में यूँ तो बहुत सारी बारिशें हुई हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और मौसम कदरे खुशगवार महसूस भी होता रहा है, लेकिन अभी 2 रोज़ से बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होना शुरू हो गई है। अब मज़ीद बारिशों की कोई तवक्को है या नहीं है, इस वक्त मैं NDMA में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब। तो डॉक्टर तैयब से हम जानेंगे कि बारिशें आखिर कब हो रही हैं। डॉक्टर तैयब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो अप्रैल का मंथ है, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक और वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा और 16, 17, 18 और 19 अप्रैल में पाकिस्तान की शुमाली इलाका जात बिलशमूल पोटवार रीजन, इस्लामाबाद और सराउंडिंग जो नॉर्दर्न पंजाब है और सॉल्ट रेंज की से जो रिलेटेड एरियाज़ हैं और सेंट्रल एंड नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे आने वाले 3 से 4 रोज़ बारिशें की पेशन गोई है। जबकि जो पाकिस्तान का सदर्न रीजन है यानी बलूचिस्तान और मोस्टली जो सिंध है, अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि उसमें मौसम गर्म रहेगा और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में इस सिलसिले का ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की नदरन रीजन्स हैं, पर्टिकुलरली चित्राल में, बुनेर, शांगला और बालाकोट, इसके साथ साथ मानसेरा का मोस्टली रीजन और सवाबी में भी पेशावर से जो मर्दान की बेल्ट है, यहाँ पे रेन इंटेंसिटी ज़्यादा है। इस ख़ित्ते पोटवार समेत इस्लामाबाद, गलियात, मरी, यहाँ पे भी रेन की एक्टिविटी मतलब आइसोलेटेड हेल स्टॉर्म इवेंट्स हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवेयर बेल्ट हमें नज़र आ रही है, जहाँ पे हेल स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो पेशावर है, मर्दान है, सवाबी है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद भी इसमें शामिल है, एबटाबाद, मानसेरा है, बालाकोट, बटाग्राम, बुनेर और जो नॉर्दर्न रीजन शांगला और साथ साथ जो नारान और कागान और शुगरान का जो रीजन है चिलास तक, और नॉर्थ रीजन गोपिस, यासीन, गिज़र और इन रीजन्स में भी बारिशें तेज़ होने की या बारिशों की मुतवक्के है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में हल्की बारिश भी ड्यू टू टेरेन वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बहाव लाती है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड, मड फ्लो, रॉक फॉल और डेब्रिस फ्लो जैसे हैज़र्ड्स मुतवक्के हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो ग्लेशियर झीलों का है, चूँकि नॉर्थ रीजन में बारिशों के साथ साथ जो सबसे डेंजरस एक एलिमेंट है वो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है। बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और उनकी जो वाटर है वो वॉल्यूमेट्रिक अगर हम फ्लोस देखें तो वो ज़्यादा झीलों में भर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने कोई 13 से 14 ऐसी झीलें हैं जिनकी फटने के चांसेस है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग के, उनके भी अलर्ट्स जारी किए हैं। लैंडस्लाइड में जगलोत, स्कर्दू पूरा रोड, अस्तक ब्रिज वाला जो रीजन है, हुसैनाबाद और मोस्टली जो सेंट्रल हुंजा, नगर और इन रीजन्स में लैंडस्लाइड की। चित्राल और चित्राल का जो नॉर्थ रीजन है यानी बूनी और मस्तूज, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड की ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। मानसेरा में काफ़ी ज़्यादा बारिशों का इस बार मुतवक्के हैं, स्पेसिफ़िकली बालाकोट में और बुनेर वाला जो पूरा बेल्ट है जिसको कोहे तूर भी कहा जाता है या ब्लैक माउंटेन्स, क्योंकि वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट हैं, तो उन रीजन्स में भी तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। अप्रैल में एक और भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम आने के यानी मगरबी हवाओं का सिलसिला आएगा, जो कि लास्ट 25 से एंड बियॉन्ड अप्रैल में बारिशें होंगी। ये साल अप्रैल पाकिस्तान में मगरबी सिलसिलों से बारिशें काफ़ी लाया है और लास्ट ईयर चूँकि हमने देखा कि स्प्रिंग रेन्स इतनी नहीं थी, इस साल स्प्रिंग रेन्स ने रिवाइव किया है। लेकिन रिवाइव करने के साथ साथ अनफॉर्चुनेटली जो क्लाइमेट जो पैटर्न्स डेवलप हुए हैं उसमें टेम्परेचर का जो बढ़ता हुआ जो पैटर्न है, ये एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पाकिस्तान के लिए बन गया है। मैं आपसे यहाँ पर एक और अहम सवाल पूछूंगी कि ये अप्रैल, क्या हम इसको गुज़िश्ता सालों के अप्रैल से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ कह सकते हैं? कितना मुख्तलिफ होगा? बहुत मुख्तलिफ कहना तो जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन चूँकि दुनिया की जो टम्परेचर और प्रेसिपिटेशन बारिशों के पैटर्न्स होते हैं उसके 2 फेजेस होते हैं जो कि ग्लोबल क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि बहिर काहिल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, वहाँ पे किस किस्म के मौसमियाती अवामिल हो रहे हैं या वहाँ पे किस तरीके से ओशियानिक पैटर्न्स बन रहे हैं, तो उनके 2 ही पैटर्न्स होते हैं, या तो वो एल नीनो यानी वार्मर फेज़ है या ला नीना
یعنی کولڈر فیز ہے اور ان کے درمیان نیوٹرل فیز. یہ اپریل جو ہے یہ بھی ایوالونگ ایل نینو کی طرف اپریل ہے, اور اس کا اگر ہم کمپیریزن انالیسس کریں لاسٹ ہسٹوریکل ایل نینو یعنی وارم فیز تو 2024 بھی ایل نینو تھا. آپ کو یاد ہو 2024 میں بھی دریائے کابل میں بھی 1 لاکھ کیوسک سے زیادہ فلوز اپریل میں آئے تھے. اس سال بھی دریائے کابل میں میڈیم لیول فلو اپریل میں آئے ہیں. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ 2024 میں 16 اور 17 اپریل کو اسلام آباد میں ہیل اسٹارم ہوئی تھی. اس سال بھی ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہیل اسٹارم ایونٹ اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر طیب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بھی کچھ باتیں سامنے آئیں کہ ابھی جو اپریل میں 2-3 دن کی جو گرمی ہوگی اس سے اسی طرح کی جو ہیل اسٹارم کی آپ نے بات کی ہے, تو ان بارشوں کے ساتھ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ اچھی خاصی ہیٹ کے بعد بارش ہونے جا رہی ہے, تو اس میں کوئی ہے ایسی توقع کہ ایسی صورتحال بن سکتی ہے؟ بالکل, جو ہیل اسٹارم ہے یعنی ژالہ باری, اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں اور وہ کنڈیشنز ہم دیکھ رہے ہیں, جس میں سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن ہے کنویکشن اویلیبل پوٹینشیل انرجی, یعنی کتنی رائزنگ آف دی ایئر یعنی رائزنگ کنویکشن کتنی اویلیبل پوٹینشیل انرجی ہے کہ کنویکشن ہو کے زیادہ موئسچر اوپر کی طرف اٹھے. تو اور اس کے انڈیکس کے مطابق کیپ انڈیکس جس کو کہا جاتا ہے, تو اسلام آباد میں بھی کچھ ریجنز اور اسلام آباد کی ندرن اینڈ آلسو راولپنڈی, جبکہ سب سے زیادہ جو اس میں کیپ انڈیکس دکھائی دے رہا ہے وہ مانسیرا میں, ایبٹ آباد, بٹا گرام اور بالا کوٹ کا ریجن, اور ساتھ ساتھ کچھ ریجن آف مظفر آباد اور کوٹلی بھی. اور پاکستان کی اگر خیبر پختونخوا والی سائڈ کی بات کریں تو پشاور سے لے کر مردان, سوابی, چکوال کا بھی کچھ پارٹ اور ساؤتھ وزیرستان اور کے بھی ایریاز میں کیپ انڈیکس اتنا ہے جو کہ پوٹینشیل ہیل اسٹارم ایونٹ لا سکتا ہے. کیپ انڈیکس کے ساتھ ساتھ 3-4 اور انڈیکیٹرز ہیں جو کہ ٹیم این ڈی ایم اے کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہی ہے, جس میں سے ایک امپورٹنٹ جو ہوتا ہے انڈیکیٹر وہ ہے پی ویٹ, پریسیپیٹیبل واٹر کانٹینٹ, جو کہ پانی کا ایک بتاتا ہے کہ ٹوٹل پانی کتنی ان بادلوں میں ہوگا. تو کچھ پی ویٹ کی بھی ویلیوز جو ہے وہ انہی ریجنز میں زیادہ پانی والے بادلوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ونڈ گسٹس بھی چلیں گی اور تیز بارشیں آئسولیٹڈ پرٹیکولرلی دامن پہاڑ کے دامن کے قریب, اور ساتھ ساتھ وہاں پہ ہیل اسٹارم ایونٹس, اور پیلٹ سائز بھی اس کا بڑا ہو سکتا ہے اگر اب ڈرافٹنگ انرجی زیادہ ہو تو ون ڈائریکشن آف گریوٹی وہی بڑے سائز آف ہیل پیلٹس وہ برس سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک ٹرانزیشن فیز ہوتا ہے اپریل, جبکہ سردی سے ہم گرمی کی طرف ٹرانزیشن کر رہے ہوتے ہیں, تو ہواؤں میں بھی ایک وارم فرنٹ کولڈ فرنٹ سے ملتا ہے اور ایک ریپڈ ٹرانزیشن ہوتا ہے کولڈ فرنٹ کا وارم فرنٹ کے ساتھ, جس کی وجہ سے ہمیشہ ایسی بارشیں ٹورینشیل رینز یا کنویکٹیو رینز لاتی ہیں. بہت شکریہ. اور جیسے کہ بارشوں کی مکمل تفصیلات آپ نے جانی ہیں, آنے والے دنوں میں بارشوں کے ساتھ یالہ باری کی بالکل توقع کی جا رہی ہے, اور چونکہ اسلام آباد میں پہلے ہی ایک شدید یالہ باری کا ایکسپیرینس شہریوں کو ہو چکا ہے, تاہم این ڈی ایم اے سمیت متعلقہ اداروں کا یہی کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ حفاظتی تدابیر اپنے لیے لازمی ان کو اختیار کریں اور ان پر عمل کریں, تاکہ خدا نخواستہ کسی بھی ایسی سچویشن میں انہیں کسی مشکل سے دوچار نہ ہونا پڑے.